बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाब नंबर 12, नस्तूरा की मुलाकात। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अहद यानी हिल्फुल फजूल को बहुत पसंद फरमाया। आप फरमाते थे, मैं इस अहदनामे में शरीक था। ये अहदनामा बनु जदान के मकान में हुआ था। अगर कोई मुझसे कहे कि इस अहदनामे से दस्तबरदार हो जाएं और इसके बदले में 100 ऊँट ले लें तो मैं नहीं लूँगा। इस अहदनामे के नाम पर अगर कोई आज भी मुझे आवाज़ दे तो मैं कहूँगा कि मैं हाजिर हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद का मतलब ये था कि अगर आज भी कोई मज़लूम ये कहकर आवाज़ दे, ए हिल्फुल फजूल वालों, तो मैं इसकी फ़रियाद को ज़रूर पहुँचूँगा, क्योंकि इस्लाम तो आया ही इसलिए है कि सच्चाई का नाम बुलंद करे और मज़लूम की मदद और हमायत करे। ये हिल्फुल फजूल बाद में भी जारी रहा। मक्का में आपकी अमानत और दयानत की वजह से आपको अमीन कहकर पुकारा जाने लगा। आपका ये लक़ब बहुत मशहूर हो गया था। लोग आपको अमीन के अलावा और किसी नाम से नहीं पुकारते थे। इन्हीं दिनों अबू तालिब ने आपसे कहा, ए भतीजे, मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ और कहत साली की वजह से और ज़्यादा सख्त हालात का सामना है। काफ़ी अरसे से खुश्क साली का दौर चल रहा है। कोई ऐसा ज़रिया नहीं कि अपना काम चला सकें और ना हमारी कोई तिजारत है। एक तजारती काफ़िला शाम जाने वाला है, इसमें कुरैश के लोग शामिल हैं। कुरैश की एक खातून खतीजा बिनते खुवैलिद शाम की तरफ अपना तजारती सामान भेजा करती हैं। जो शख्स उनका माल लेकर जाता है वो अपनी उजरत उनसे तय कर लेता है। अब अगर तुम उनके पास जाओ और उनका माल ले जाने की पेशकश करो तो वो ज़रूर अपना माल तुम्हें दे देंगी, क्योंकि तुम्हारी अमानतदारी की शोहरत उन तक पहुंच चुकी है। अगरचे मैं इस बात को पसंद नहीं करता कि तुम शाम के सफ़र पर जाओ। यहूदी तुम्हारे दुश्मन हैं, लेकिन हालात की वजह से मैं मजबूर हूँ। इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। यहाँ तक कहकर अबू तालिब खामोश हो गए। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुमकिन है वो खातून ख़ुद मेरे पास किसी को भेजें। ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए कही थी कि सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को एक बाएतमाद आदमी की ज़रूरत थी और उस वक्त मक्का में आपसे ज़्यादा शरीफ, पाकबाज, अमानतदार, समझदार और काबिल एतमाद आदमी कोई नहीं था। अबू तालिब इस वक्त बहुत परेशान थे। आपकी ये बात सुनकर उन्होंने कहा, अगर तुम ना गए तो मुझे डर है वो किसी और से मामला तय कर लेंगी। ये कहकर अबू तालिब उठ गए। उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन सा था कि सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ख़ुद उनकी तरफ किसी को भेजेंगी, और हुआ भी यही। सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला भेजा। फिर आपसे कहा, मैंने आपकी सच्चाई, अमानतदारी और नेक इखलाक के बारे में सुना है, इसी वजह से मैंने आपको बुलाया है। जो मुआवजा आपकी कौम के दूसरे आदमियों को देती हूँ, आपको उनसे दुगना दूँगी। आपने उनकी बात मंजूर फरमा ली। फिर आप अपने चचा अबू तालिब से मिले, उन्हें ये बात बताई। अबू तालिब सुनकर बोले, ये रोज़ी तुम्हारे लिए अल्लाह ने पैदा फरमाई है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सामान तजारत लेकर शाम की तरफ रवाना हुए। सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ग़ुलाम मैसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रवाना थे। रवानगी के वक्त हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मैसरा से कहा, किसी मामले में इनकी नाफरमानी ना करना, जो ये कहें वही करना, इनकी राय से इख्तलाफ ना करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब चचाओं ने काफ़िले वालों से आपकी खबरगिरी रखने की दरख्वास्त की। इसकी वजह यह भी थी कि ज़िम्मेदारी के लिहाज से ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला तिजारती सफ़र था। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त इस काम में बिल्कुल नए थे। उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हुए, उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा शुरू हो गया। एक बदली ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर साया कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ चलने लगी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम पहुँचे तो बसरा शहर के बाज़ार में एक दरख्त के साए में उतरे।
یہ درخت ایک عیسائی راہب نستورہ کی خانقاہ کے سامنے تھا۔ یہ راہب نے میسرہ کو دیکھا تو خانقاہ سے نکل آیا۔ اس وقت اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس نے میسرہ سے پوچھا، یہ شخص کون ہے جو اس درخت کے نیچے موجود ہے؟ میسرہ نے کہا، یہ ایک قریشی شخص ہے، حرم والوں میں سے ہے۔ یہ سن کر راہب نے کہا، اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی آدمی نہیں بیٹھا۔ مطلب یہ تھا کہ اس درخت کے نیچے آج تک کوئی شخص نہیں بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو ہمیشہ اس سے بچایا ہے کہ اس کے نیچے نبی کے سوا کوئی دوسرا شخص بیٹھے۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے پوچھا، کیا ان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، ہاں بالکل ہے، اور یہ سرخی ان کی آنکھوں میں مستقل رہتی ہے۔ اب نستورہ نے کہا، یہ وہی ہے۔ میسرہ نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا اور بولے، کیا مطلب یہ وہی ہے؟ کون وہی؟ یہ آخری پیغمبر ہیں۔ کاش میں وہ زمانہ پا سکتا جب انہیں ظہور کا حکم ملے گا، یعنی جب انہیں نبوت ملے گی۔ اس کے بعد وہ چپکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ پہلے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو بوسہ دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا اور بولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا ہے۔ اس کے بعد نستورہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ میں وہ تمام نشانیاں دیکھ لی ہیں جو پرانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامتوں کے طور پر درج ہیں۔ صرف ایک نشانی باقی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اپنے کندھے سے کپڑا ہٹائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شانہ مبارک سے کپڑا ہٹا دیا۔ تب نستورہ نے وہاں مہر نبوت کو جگمگاتے دیکھا۔ وہ فوراً مہر نبوت کو چومنے لیے جھک گیا، پھر بولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم نے خوشخبری دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے بعد اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا سوائے اس پیغمبر کے جو امی یعنی ان پڑھ، ہاشمی، عربی اور مکی یعنی کہ مکہ رہنے والے ہوں گے۔ قیامت میں حوض کوثر اور شفاعت والے ہوں گے۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ کے بازار تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال فروخت کیا جو ساتھ لائے تھے اور کچھ چیزیں خریدیں۔ اس خرید و فروخت کے دوران ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ جھگڑا کیا اور بولا، لات اور عزیٰ کی قسم کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ان بتوں کے نام پر کبھی قسم نہیں کھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سن کر وہ شخص چونک اٹھا۔